Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Nagasa pang agrikultura bigat tanat ti Cagayan. Good morning, Region 2. Kumusta kayo manen kakabsat? At ti manen ti may isang parang iti programa tayo magsasakang Pinoy. Kumusta kayo iti dahito yung agsapa? Kumustahan may amin dagiti manalon, dagiti mangalap tayo. Ken amin na po nga agobobra iti agricultural sector, iti depar na iti Cagayan Valley. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Good morning, kasamang Rod. Good morning, kasama Hector. Kasama kakabsat, kakablaawak. Dagitoy extension workers tayo. Dagitoy apo tayo nga veterinaryo. Dagitoy livestock technicians, dagitoy frontliners apo iti opisina ti Departamento ti Agrikultura nga mangidandanon kadagiti nagduduma programa proyekto ken araramid tapno dagiti kayat tayo apo nga mai pagteng kadagiti kabsat tayo manalon ket maijaya da apo iti tumutop nga oras ken gundaway tapno ti araramid tayo iti pagtatalunan ket mapalaka mapaduras ti apit tayo ken mapado iti ganansya tayo. Okay, thank you very much, kasamang Rod. Why did Kalman ket nagpapatangan tayo iti harvesting, post-harvest technologies, iti rice and corn, ket saan tayo nga nalipas iti amin nga napagpapatangan tayo kasamang Rod, ket iti dahito yung aldaw, kas promesa, dagiti bisita tayo di Kalman, nagsubli damanen. Tapno makadkadwa tayo ida, iti ere, iti dahito yung aldaw. Good morning, Sir Rudy, kumusta kayo apo? Good morning, ka Hector. Sinapo Diyos, dakam nga nagsubli, tatangal daw manen. Tapos na ituloy tayo ti panagdidiscuss, may panggip daw iti nabadbati pa yung topiko, may panggip iti harvesting ken post-harvest technologies. Good morning kada kayo amin, nga taltalon diti Cagayan Valley. Good morning, Engineer Gene Oli. Morning, ka Hector. Kablawak man dagiti nagaget ken naanos nga dingdingig dayto nga programa tayo ti naimbag nga bigat kakabsat. Okay, thank you very much. Iti kadayo manen, iti dayto yung agsapa. Mabantayo nga ro din kasamang Rod, iti pagpapatangan tayo. Antayo nga nalpas, iti panagbilag, wenno di drying, iti rice and corn tayo. Ket dumagin tayo, kadagiti bisita tayo, iti dayto yung aldaw. No niya, dagiti advantages, digitay conventional, ken mechanical, nga wagas, iti panagpamaga. Kadagiti mulmula tayo, ngayon naapit tayo nga pagay ken mais. Engineer Oli. Sagbay nga inaka ibinsa-binsa ti advantages ken disadvantages na ka Hector. Ikak man laeng iti basit nga introduction ti makungkuna nga drying wenno panagpamaga. Amo tayo nga ti produkto tayo no baro nga apit ket nabasa daytoy ket masapol tayo nga pamagaen iti required nga moisture content wenno dameg na tapno kasta ket safe isuna. Haan nga ag-deteriorate ken malapdan dayjay panagatake iti buot. Ket bayat dito nga operasyon, ket adda ti duwa nga method iti drying, ket iso ti nakibinsa-binsa ta. Diya umuna ket iso di conventional wenno di natural method nga agus usar iti sunlight wenno tay makuna nga solar energy. Libre dito apo nga source iti panagpamaga tayo. Nga muray no kasta ket adda dagiti disadvantage na metlaeng kaputa daytoy ket agus usar laeng iti kaadda ni Apo Init ket no awan ni Apo Initen ket hantay nga makapamaga nga na siya at nalaka daytoy iti advantage na nalaka gaputa we are using yung natural ket dagi pavement dagi multipurpose pavement no daddu mapay ket agkurkurang daye usarentay iti national highway ket babaen ti pinangusar daytoy national highway ket madlaw tayo no very observative tayo ket adu dagijay may purpuruwak nga binukel no kas pagarigan ket mapadalisan dagiti luglugan. San engineer nga mapadamgisan na kita bukbukel ket matumek na agbalimpay datoy apo nga pagtaudan ti aksidente no daduma. Karod, inahin ko pa yung daytoy drying nga aktibidades ket isot iti paggapuan iti kadakkilan nga pukaw. Daan daytoy iti porsyento nga 4.5
iti pagay halos parehas iti mais iti porsyento nga 4.6 so nagdakil da iti nga banag nga mapukaw kadagiti taltalon na karon. Ti may sapay nga disadvantage na daytoy pinangusar tayo iti conventional when the natural nga method ket hantay makontrolado apo DJ pudot. Isu nga da epekto na daytoy kadiji binukel no napudot unay isu ti pakaalaan na DJ agkrak ngay. No napan iti milington matumektuman dagijay nga binukelen. Kahit ko pa nga iduktong karod ken ka Hector, ken kada kayo amin nga dingdingig. Ti pinaka disadvantage sa iti panagusar iti solar drying. DJ kaniton nga namagaan da iti imbilag tayon sa abutan iti tudo nga mabasa. Dahito iti very critical nga oras tangamin na babayan iti panagsukimat kadig iti siyentista agbalin nga bumaba iti head rise tayo wenno DJ buo nga bagas tayo no nabasa dayto nga napamagaanen. Thank you very much, Engineer Rudy and Engineer Jenny. Mapantayo met 10 kakabsat, iti sabali pa'y nga wagas, iti panagbilag tayo, kadag iti maapit tayo, maisman, wenno irikman, iso iti makunkunang mechanical drying, nga ilawlawag nga sumaruno, dagito'y agpada nga engineers nga sangaili tayo. Unain tayo kabsat, iti banda iti panagbilag, wenno mechanical drying, iti pagay, Engineer Jenny. Thank you, Karod. Kaskunam, may kadua nga wagas iti panagbilag isu ti mausar ti makina wenno tay mechanical drying. Daytoy ket mausar tayo uray anya nga oras gapu nga rod ta makina iso na uray nagtudtudo mabalin nga usaren dagitoy farmers tayo. Napinpintas apo iti quality ti bukel tayo ngamin kontrolado tayo iti temperatura DJ heated air nga makungkuna. Hanga kasla DJ sun drying no nagkuyem na lamis no napudot latamet ken no napantitudo nga kunan ni Bayaw Rudy tatay ket isu DJ makungkuna nga drying and rewetting. Ket ti may katallo ket malapdan tayo DJ handling losses. At makina nga rin dito, ininsubo mo, ket makaamon ni makinan nga mangpamaga, binukel mo, ijakayat mo nga moisture content nga 14, that is safe for milling and storage karod. Ngayon madamit apo ti disadvantage dito yung teknolohiya, ngamin makinarya dito, ket pagamo tayo nangina iti operating cost na, ken initial when procurement cost dito yung fasilidad karod. Wena po. Just yung Engineer Jenny, kadagijay ang inyadal tayo, kadagiti kapsat tayo nga manalon, may panggap kadagiti duang wagas, iti panagpamaga, iti mapit tayong pagayman, wenno mais, babayan, iti makunkuna conventional, wenno sun drying, ken may kadwa, mechanical, wenno pan naka-usar kapsat, dagiti makmakinarya. Sumarno papagayam nga intayo mo tratared dagitay makunkuna nga post-harvest facilities nga isumet nga ibinsa-binsa iyadal kada tayo dagiti duwa nga engineers tayo isuda da Engineer Rudy ken Engineer Jenny. Engineer Rudy, anyamet dagiti agdama nga mabalin nga maaramat nga post-harvest facilities para iti agpada nga panaka pamaga iti maapit tayo irikman wenno maisman. Wen karod digito'y available nga facilities tayo nga mabalin nga makatulong kadigito'y mulmula iti mais itatang panawen iti Department of Agriculture ket nangtid iti talo nga village type post-harvest processing center dito'y Isabela. Bueno po. May sa IJ Quirino, may sa dito'y Cagayan. Ken may isang Vizcaya. So, upat gayam. So, IJ Isabela, di village type ket napan DJ may sa IJ San Antonio Ilagan, may sa IJ Villaluna, IJ Kawayan, ken at damit may sa nga naipwesto IJ Siviard. Ngayon na kahit sawin nga solo mi da ito IJ opisina, mabaling kay mi mitlang ag serbisyo kadig ito'y farmers no kasapulan nga aramatin da ito nga makina. Di lang mabalin nga maamuan engineer, no anya ding iti rabbengen ni Apo nga manalon, no dito isunag at kayat na ti agavail, iti nadakamat yung pasilidad. Ti aramidin nyo kakapsat kat mabalin kay nga agpasyar jay opisina,
makitinulag kayo kadagiti in charge iti daytoy nga facilities. Tapno makin-schedule kayo kasi hamit nga agsarsarding gamin iti operation na daytoy. So nga naskin unay iti panaka-schedule iti tunggal maysa iti panagusar iti daytoy nga makina. Tangamin na daytoy nga makina basit lang daytoy kakapsat dan iti capacity nga 10 metric tons per day. When halos may isang hektarya iti kaya na nga i-process iti may isang aldaw. Dadya lang iti kabasit na. Thank you, Engineer Rudy. Iti met bedeng kakabsat, iti sabali pa yung post-harvest facility, intay amuen manipod ka ni Engineer Jenny. Adamet apo dito region tayo ti duang units nga makungkuna nga NABCOR. Daytoy ket no adda kuma iti anak, daytoy ti pannakaamana. Dayjay gamin village sa anak iso na, dayjay NABCOR iso ti pannakaama. Kahit nga sa'yo dagdakil bayaw. When aglaon dayjay cab dryer na iti 200 metric ton. Dayjay cab dryer na palaeng. So daytoy apo ket lawlawag mi sigugumi nga may pisok ijay cab dryer. So maibaba iti moisture content na iti agingga 20% sagbay nga mai-process kaday jay corn sheller, makungkuna nga corn sheller. Daytoy nga proseso ket malapdan jay makungkuna nga breakage gaputa pre-dried day jay binukel ijay cab dryer. Sigugumi na pamaga iti 20%. Sigugumi kami na karod niya. No, apay nga Kalilipak na po. sigugumi. Kaliplipak na manipo dyan sa nga ito mais. Wen, masapol nga ipisok iti sigugumi ngamen na kalpasan nga ma-sheller daytoy mahiwalay dayjay binukel ijay gumi. Ambuligan. Dayjay ambuligan wino jay gumi na sumit lang iti aramaten nga pang sungrod ijay dryer na. Tapno makapamaga tayo kapsat. So dahil gayam kakabsat, tibentahe ti panakaaramat dito'y kadakdakamat ng makinarya nga pagpamaga iti mais. So awan masayang kakabsat nga uray maski dayjay gumi nga no daduma disturbance dito'y iti kataltalunan tayo ng emkas na sa ti eksperto tayo maaramat dayjay nga pangsungrod iti operasyon. Kastamet dayjay village type karod parehas da iti technique wenno ti proseso iti pinagpamaga di makungkuna nga two-stage drying. So from cab drying to grain drying. Thank you, Engineer. At dan sa pay-update ni Engineer Rudy Bayukan para kadagiti kalugaran tayo ng agpatpatano ti mais, tapno na saya at ti pan na kaipamaga, pan na kapusi, ken pan na kailako pa yan ti produksyon da mais, ket manamnamad da, tinangat nga to a presyo, ken ganansya. Iti daytoy panagtatalon ken uray pa yan kadagiti masangsangwanan panagtatalon da. Engineer Rudy? Wen kasamang rod kahit comment nga inayon ken ipakaammo iti kaadda da iti Reyne Mercedes Post-Harvest Processing Center wino DJ Mindanao Grains Processing Center sa napakko Reyne Mercedes Isabela. Dito kita adayjay halos boundary iti Kawayan City kasamang road ket nangrugidan nga gadgatang iti mais. Tigatangin da nga mais ket dayjay fresh harvest nga sigugumi dayto kasamang road. So nga kadagijay farmers tayo nga mayat nga aglako wenno problema na iti pagbilagan na. Pwede nang ilakong sigugumi dayjay maisnan sa jay post-harvest center iti Mindanao Grains kasamang rod. Mabalin Apo Engineer nga ikantay iti sang kabasit nga background na dating dakkel nga pasilidad nga mabalin nga makatulong iti kasasaad ti manalon tayo partikular kagitag mula ti mais tapno maamuan damit. When ti Reyne Mercedes post-harvest facilities with Mindanao Grains Center, dito iti kadakkilan nga post-harvest processing center iti intero hanlang dito Pilipinas iti Southeast Asia kasamang rod dito iti kadakkilan. So nga amok nga makatulong dito iti problema tayo iti post-harvest processing. Okay. Kadagiti
mamais tayo dito Isabela kasamang rod. Nang naroon na Apo Engineer, datayo iti kalaingan nga agmula ti mais, tintero nga Pilipinas kunadan sa. Agpaiso dayta kasi in 5 years datayo iti nakamentenar nga number 1 producer iti mais kasamang rod. Iso nagdakkelan gayam ti panagyaman tayo, iti kaadda daytoy nga dakkel nga pasilidad tapno maksayan wenno mabalin tayo kunen enteramente nga maawan dagiti pagproblemaan tayo no daytay agani tayo ag-harvest tayon ken idulin tayon. Agraman pa ilakon sa engineer ya. Ilako day harvest tayo no kasparigan. Diretso lako da dyan kasamang rod. Gatangin da, iproseso da, gatangin dan nga fresh. Bayadan dan kasamang rod. So data kakabsat ti nagpintas nga padamag ni engineer ket sapay ta kangkanan kay nga umay agi padamag iti napintas nga pagdamagan tapno inspirado latta dagiti kalugaran tayo di Isabela ken ma-influensyahan pa yan. Saan lang nga ti banda na iti Isabela? Ura digiti agmamais kakabsat ti banda na ti Cagayan, digiti nalay nga agmula ti mais iti banda na ti Vizcaya, ken uray pay kadigiti agmamais iti banda na ti Quirino, saan tayo nga liplipatan daytoy ti Reina Mercedes Post-Harvest Facility wenno Mindanao Grains Processing Center ti probinsya tayo ng Isabela. Kadakkelan na pasilidad kakabsat, pagpamagaan ken pagidulinan ti mais saan lang dito'y Pilipinas, no di pa yan ti entero Southeast Asia. Sa dinamet, Engineer Jenny, iti pakasarakan dito'y na dakamat yu itatay nga pasilidad nga NABCOR. Ati agdamatatang operational nga NABCOR ket sa aday sadyay Jones nga operate iti local government unit wenno ti municipal local government unit. Agop operate daytoy apo ket DJ may kadua isu DJ adda ijay dipintin wenno di Madela. Mapantay met kabsat it sa bali pa nga pasilidad nga kunkunaendan sa daytoy engineer iti flatbed dryer. Kasano iti panangilawlawag iti daytoy nga sistema iti panakapamagamit ti produkto tayo. Daytoy flatbed dryer karod ket isu DJ makunkunang agus usarmet lang daytoy iti biomass. Taytaep nga iti ipagay. Isu iti pagsungrod ka dijay pugon na. Ti kapasidad na daytoy ket mga 120 ka vans wenno 6 tons nga pagay. Okay. Dijay capacity ti drying bin na, holding capacity ti drying bin na. Kaya tina-i-distribute iti Department of Agriculture iti 2008 adda 121 nga naibunong babaen iti programa iti Department of Agriculture in cooperation with the Bureau of Post-Harvest Research and Extension. Ken sitay apo ti nang-implementa ditoy region wenno ti Department of Agriculture Region 2 ti nang-implement. Iti 2009 bimasit apo iti allocation ti Region 2 adda laeng 67 units ka nga naibunong intero nga region ket madamatatan nga usarenda dagitoy harvest iti wet season. Diyos na Engineer Jenny, kasangwanan nga intayo agpatuloy ka pasat, idanon mi man pay kada kayo iti ababa nga palagip. Ang bigas malaga, wag sanang mag-ataya. Tuwin lamang ng tama sa pamilya. Sa pagkainan, lagi sanang tandaan, huwag magkaksaya ng kanin sa ating pinggan. Ito ay paalala sa lahat na napakahalaga ng bigas. Ang bigas mahalaga, huwag sanang mag-aksaya upang bansa'y sumagana. Ang bigas mahalaga, huwag sanang mag-aksaya upang bansa'y sumagana. May sangawis para kadigiti mayat ang may kipaset dito magsasakang Pinoy, mabalinteng kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when Red Mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when Touch Mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080.
Karigito'y numero, ti pangiturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga idanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumbatan at daras, karigiti textyo, Diyos ti agngina. Intayo, itutuloy kapsat, ti pan nakipatpatang tayo ken ni Engineer Rudy, ken Engineer Jenny, may panggapelaing iti post-harvest facilities. Itata, agsubli tayo, iti pan nakipatpatang tayo ken Engineer Oli, damagin tayo ken kuana, no sa dino, apo, iti pakasarakan, kadagitoy na dakamat nga flatbed dryers. Engineer. Thank you, Karod. DJ 121 nga naibunong iti 2008, babayan iti BIPRE, ket iti Cagayan nakaala iti 38 units, iti Isabela gaputa dakdakkel metlaing iti area ti Isabela nakaala iti 65 units, ti Vizcaya is 11, ken Quirino 7 units. Iti 2009 nga allocation tayo nga agdagop iti 67 units, Cagayan ket naikan iti 27 units, 29 ti Isabela, inem iti Nueva Vizcaya ken 5 iti Quirino. Dagitoy distribution iti 2008 ket nagbasar kami, rinangking mi dagitoy apo ket base iti naiset nga criteria daytoy iti allocation dagiti nadumaduma nga probinsya. May nayon ko Karod, daytoy nga facility ket hanlaeng mausar iti pagay ngamin mabalinmet daytoy nga usaren iti mais. Ngem ti advice ko laeng no mais iti usaren when no pamagaentay ti mais dijay ket haantay nga dagdagos nga sungrudan di pugon na ta ammo tayo di mais nabasakit adda di puraw nga parte di binukel ti mais ket no ag sungrud tayo kaday di pugon hantay malapdan di asok isu nga ngumisit kas experience da ket imbes nga ag class A ag low class kano ti ilako da ti NFA isu nga ti recommendation mi paandaren da di blower so paanginan da laeng ti aging ga siguro ti mesa nga oras tapno kasta ket may katlaeng di dameg di aglawlaw wenno di basa di kudil di mais ket mabalinen nga sungrudan di furnish na wenno tay pugon na. So, Diyos na engineer, napintas day nga balakad diyo, tapno maisigurado nga estilo ti pan nakapamaga, digiti apit tayo nga binukel iti mais. Maragsakan kumamit, Engineer Jenny, nga maragsakan met ni Apong manalon nga mga amo, no kasano iti pan naka-avail na, no kayat na apo, iti maadaan, iti daytoy nadakamat yung napintas nga pasilidad nga pagpamaga iti Eric, Engineer. Daytoy flatbed dryer ket hang mabalin nga may yawat iti individual nga farmer Karod. Daytoy ket kangrunaan nga maikkan dagiti irrigators association wenno dagiti farmers association. May sa irrigators association, kooperatiba, wenno group of farmers. Ngamin daytoy ket hang mabalin nga may salaeng farmer ti makausar ditoy wenno ti maging recipient na. So iti papeles nga ipreparada adda DJ makungkuna nga board resolution when no letter of intent through the board. May kadua dapat adda DJ counterpart da DJ daga nga pangipatakderan DJ facility. Around 200 minimum of 200 square meters iti area na. So daytoy ket adda jay makungkuna nga counterparting narigat met no puro latta yawat ti gobyerno damet lang agapu kan kadagiti asosasyon. So dole out nga dan sa tayo po dayay. When hamet nga mabalin nga dole out latta daytoy apo. Adda day counterparts iti recipients tayo. So dagiti papeles kasla ko registration certificates no IA iso na ket SEC no kooperatiba iso na ket CDA. So adda pay pirmaan dagiti municipal agriculturist ken dagiti irrigation superintendent nga adda kadayjay nga area. Diyos ang ginamanan Engineer Jenny. Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa peel rice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam. Dr. Tony Alfonso, Supervising Science Research Specialist dito sa Phil Rice. At ang ating pag-uusapan ay yung tungkol sa golden rice. Ano ba ho yung golden rice?
Magandang umaga po sa inyong lahat, Kaluwi, ganoon din sa mga nakikinig natin sa DZMM. Ang golden rice po ay isang klase ng palay na dinevelop sa pamamagitan ng tinatawag nating bioteknolohiya o biotechnology. So ang golden rice po ay nagtataglay ng kakayahan na mag-produce ng, kung tawagin natin ay beta-carotene, isang klase ng provitamin A na pag ito po ay nakain natin, ay magagamit po natin at i-convert magiging vitamina A sa ating katawan. Yung pagka-develop po nito ay siguro isang dapat ding liwanagin natin. Sabi nyo ay sa pamamagitan ng biotechnology. Saan pong nanggaling, anong organismo nanggaling yung vitamin A? Okay, so simulan po natin siguro yung pagpapaliwanag tungkol sa sakop ng biotechnology. So ito po kung bibigyan po natin ito ng definisyon, nangangahulugan po ito ng paggamit ng mga organismo o parte ng organismo para makabuo tayo ng bagong produkto o ma-improve pa natin yung mga dati na nating produkto. So siguro narinig na po natin na kasama dyan yung paggawa ng tinapay, ng beer, ng keso. Pero yun po yung tinatawag nating traditional biotechnology. Sa ngayon po, dahil sa pag-unlad ng siyensya, meron na rin tayong tinatawag na modern biotechnology na kumbaga ay extension po ng traditional biotechnology. So yung pong tanong ninyo, paano na-develop yung golden rice, saan nanggaling yung mga katangian nito? Ang maikling paliwanag po dyan, ang golden rice po ay nagtataglay ng dalawang genes o dalawang, kung tawagin natin ay, sa English po ito yung unit of inheritance. Ano po? So ito yung DNA na nanggaling sa daffodil, yung isa. Yung isa po ay nanggaling sa isang bakterya na karaniwang nandyan lang sa mga lupa. So ang pinanggalingan po, ulitin ko, ay daffodil at saka po bacteria. Pero yung pong daffodil na gene ay pwede na pong palitan at kinuha na po ito sa mais. So doon nanggaling yung vitamin A, mismo do sa daffodil? Hindi po mismo yung vitamin A, kasi yung pong paggawa ng beta-carotene doon sa halaman ay ano po yan, meron pong iba't ibang hakbang yan. Kung hindi po, at bawat hakbang meron tayong tinatawag na enzyme na siya po makatutulong upang yung hakbang na yon ay maisagawa. Sa kaso po ng vitamin A, biosynthesis o yung paggawa ng beta-carotene, may mga hakbang po dyan na hindi nagtutuloy kung kaya hindi po nakakagawa yung palay ng beta-carotene. So ang ginawa po ng mga scientists natin, kinuha nila yung gene na kailangan, galing nga po sa mais, galing sa bakterya, at nung yun po ay ilagay, saka po nagkaroon ng kakayahan yung palay na gumawa ng beta-carotene doon po mismo sa butil. Dr. Tony Alfonso, Supervising Science Research Specialist. Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice. Ket ditan kapsat nga nagpatinggad ti sa balimanan nga parang ti programa tayo Magsasakang Pinoy. Ket agyaman kami iti panagkita ko na iyo kada kami kasangwanan kapsat nga isara tayo nga programa pagpakadaan tayo man pa dito duang eksperto tayo dawaten tayo ken ni Engineer Rudy iti ababang pamakada na. Alawen kakapsat, nalpas manen iti 30 minutos nga intay panagdadanggay ket batang mi iti pakada tapno iti kastagat may kanpay iti dumapay nga speakers iti sumarsarunong aldaw tapno iti kastagat umat atidog pa iti panaglangin-langin tayo aging gana iti kadada iti programa tayo nga Magsasakang Pinoy. Thank you, Engineer Rudy. Mapantay met kakapsat ti ababang pamakada manipud ka ni Engineer Jenny. Rod, pamakada ken basit nga pamagbaga kadag ito'y mannalon tayo. Amuyo ngamin deto'y drying kas kuna ni Bayaw Rudy tatay ket kadakkilan nga porsyento iti mapukpukaw tayo. Ket kadag ito'y ngagdaman adumet dagito'y post-harvest facilities tayon nga available para iti mais ken para iti pagay. Ket usaren tay kuma dagito'y ta amumi nga dagito'y ket maysa nga wagas tapno kasta ket mapababatay dagito'y pukpukaw tayo iti
panagpamaga iti produkto tayo. Diyos tiag ni unay apo ti panagdingig yun ito nga programa. So, dodawatan tayo kakabsat nga danto manen kuma. Sabali pa yung gundaway nga panakita ko na dagito yung eksperto tayo. Dito pala yung to'y pagayami o rodsuniko, puwakpakadan ken manen kung magplaw iti naragsak ken nagasat nga bigat tayo kabsat. Kaya dito met kakabsat, ni pagayam yun, ni kasamang Hector, na po Diyos kuma, iti kumuyog manen, kadagiti aramid tayo, iti dito nga aldaw. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.